Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita akan masuk bab yang terakhir, bab yang ke-8, torsional of circular shaft. Okay, so learning outcome dia, after completing of this subject or topics, the students should be able to first determine the torsional deformation of a perfectly elastic circular shaft, and then kedua, determine the support reactions when these reactions cannot be determined solely from the moment equilibrium equation. Okay, right. So for the introduction, diberitahu kat sini internal and internal torque. So ada dua lah. Okay, satu kita panggil sebagai external dan satu lagi kita panggil internal torque lah. Okay, so two equal and opposite force of magnitude F are applied to the handle. The moment of the couple is T equal to F over A lah. Okay, ni untuk yang tahu torque tu. Jadi kalau ikut daripada gambar rajah tu, kalau you tengok kan ada A, B, C tu. Okay, so kalau yang A tu dia beritahu 6.1A. Okay, to see the action of an external torque, consider the steel shaft AB and the handle CD shown in the figure 6.1. Okay, so two equal and opposite force of magnitude F are applied to the handle. The moment of the couple is T equal to F over A. So kalau tengok dekat handle tu, dia ada dua bahagian. Satu bahagian handle iaitu CD, dan steel shaft tu adalah AB. Jadi maksudnya CB tu bahagian handle CD, AB tu adalah bahagian shaft. Jadi shaft tu bersambung dengan handle tu lah. Jadi bila ada force, so bahagian C dengan D tu, jadi C tu akan jatuh ke bawah force dan D akan naik ke atas. Jadi akan ada distance, iaitu A. Jadi untuk dapatkan ni punya torque dia adalah T sama dengan F darab dengan A. Force darab dengan dia punya distance ataupun itulah jarak dia antara point C dan D. Okay, dia beritahu the moment has a twisting effect to the shaft AB. The applied torque at A and the torsional reaction at B are the external torque. Jadi torque dekat bahagian A dengan B tu adalah kita panggil sebagai torsional reaction at the B adalah kita panggil sebagai external torque lah. Okay, untuk yang 6.1b, the torque are vector quantities and may be represent either by the curve arrows shown in the 6.1b or by the vector representation. So ada dua lah kalau tengok B dan C. Okay, untuk yang B tu dia akan menggunakan vector quantities. Jadi dekat bahagian A tu kalau you all tengok C dan D bergerak macam ni, jadi A tu akan bergerak ke sini, dan bahagian dekat B tu dia akan melawan direction tu lah, movement tu. Dan untuk bahagian C kita akan guna iaitu vector representation. Jadi dia punya torque dia adalah bahagian A dia ada keluar ke bahagian hadapan, dan bahagian B adalah ke bahagian luar. So T tu adalah kita panggil sebagai dia punya torque. Maksudnya kita masuk iaitu right hand rule. Jadi right hand rule ni dia kait dengan torque tu lah. Kait dengan torque. Jadi kalau tengok dekat dia punya torque ni, okay, dia akan positive sign conversion for T and the delta kan. So ni adalah direction torque, kita buat macam ni, direction torque, dan ni adalah movement dia. So kalau in the case, kalau setiap benda dia akan ada direction torque ke hadapan, dan dia punya movement adalah di bahagian kita bagi sebagai anti-clockwise lah. Okay, shaft is the torque within the section required to resist the external torque. Okay, so internal torque ni at the section of the shaft is the torque within the section required to resist the external torque lah. The method of section is used in determining internal torque
First, the entire system is analyzed using equilibrium conditions. The value of the unknown reaction can be determined by equating the sum of the moment about the axis of the shaft to zero. Next, pass an imaginary cutting plan through the section where the internal torque is to be determined. The cutting plane separates the shaft into two parts. Okay, so kalau untuk yang mendapatkan internal torque ni, kita kena imaginary dan kita kena buat macam cutting plane lah. Through the section where the internal torque is to be determined, the cutting plane dia akan separate the shaft into two parts. Dia akan bagikan cutting plane tu kepada dua bahagian. Okay, either part can be used as a free body to determine the internal torque at the section. Okay, for example, kalau tengok dekat sini 6.2. Okay, show a shaft subject to the three balanced external torque. So dekat 6.2a ni, kalau tengok dekat dia punya gambar rajah ni, dia ada 1, 2, 3 ada 3. Okay, TA equal to 1 kN time meter. TA yang untuk bahagian B 2 kN per meter time meter, dan bahagian C TA equal to 3 kN times meter. Okay, so kalau tengok dekat sini, to determine the internal torque in the segment AB, a plane M/M is passed through the segment. Kalau dekat bahagian M tu, dia akan ada satu plane lah, M/M. Okay, for example, figure. Okay, okay, so dekat bahagian 6.2 tu, okay, untuk determine the internal torque in the segment AB, a plane M/M is passed through the segment, separating the shaft into two parts. Okay, so dia akan bagi menjadi kedua bahagian lah. If we consider the equilibrium to the shaft to the left of section M/M, figure 6.2b, the internal torque in the section M/M is found to be 1 kN times P. Okay, okay, so kalau tengok dekat bahagian tu, dia akan pecah kan dekat bahagian A, so akan jadi dia bahagian A dengan B tu dia akan bagi dua, iaitu M/M section, sebab ada plan dekat situ, and then dia akan, awak kena refer dekat bahagian B tu lah. So 6.2b. okay, so dia akan ada satu direction keluar, iaitu torque dia lah, TA sama dengan 1 kN times M. Okay, and then kita guna right hand rules, so dia berhadap ke depan dan dia ke gini, anti-clockwise. Okay, so dapat moment lah. Kalau tengok dekat point A tu, dia clockwise, betul tak? Dia clockwise. Tapi dekat bahagian yang kita potong M/M tu, dia akan keluar TA dan juga moment dia. So moment dia adalah anti-clockwise. Equilibrium of the shaft to the right of the section is considered, figure 6.2c. The internal torque is also found to be 1 kN times Newton. 1 kN times meter, but acting in the opposite direction. Okay, so kalau dekat bahagian, kalau awak tengok dekat 6.2c, so bahagian C dengan B tu dia consider juga, so dia akan potong dekat bahagian M/M tu lah. Jadi kita akan consider CB, dan lepas tu ada torque, tapi dia melawan, opposite direction. Dia adalah opposite direction. Okay, and then the value of the torque is equal 1 kN time meter also. Okay, so boleh tengok lah dia punya moment of direction tu lah. Example 1. Okay, determine the internal resisting torque, okay, in segment AB and BC of the shaft shown. So dia nak tahu the internal resisting torque. Dia nak tahu internal torque lah. Okay, so kalau you tengok dekat sini, dia nak in the segment AB dan juga BC. Okay, so daripada soalan ni, you boleh tengok dekat point A tu, okay, dia bagi tahu ada 500 Newton, and the distance adalah 400 mm. Dan B, okay, dia ada moment, dia tunjuk moment tu 500 Nm time meter, dan C adalah fixed supports. Okay, and then okay, first adalah kena buat dia punya solution ni lah.
Okay, so untuk dapatkan TA, so TA equals to 500 Newton times dengan 0.4 meter. So adalah 200 Newton times meter lah. And then for TAB, and then for the TBC, kita akan dapat iaitu dekat point yang bahagian C lah, yang terakhir tu, hujung. And then dia punya top dia sama lah, madap ke sana. So dia ni kan. Okay, so untuk dapatkan tu adalah 200 Newton times meter minus 500 Newton times meter. So dia punya TBC equal to minus negative 300 Newton times meter. Okay, seterusnya kita akan masuk iaitu polar moment of inertia J. Okay, polar moment of inertia J, so dia akan ada dua. Satu iaitu kita gunakan solid shaft. So kalau solid shaft ni maksudnya macam satu bahagian besi ataupun bahagian shaft tu. Okay, shaft tu betul macam silinder tu kan, tapi dia solid. So tak ada bulatan, tak ada apa-apa hollow dalam tu. So kita panggil sebagai solid shaft lah. Dia metal dia saja. Jadi kita akan guna formula J equal to pi C the power of 4 over 2. Dan untuk for the tubular shaft, so dekat dalam tengah tu dia macam ada hollow ataupun ada lubang tembus. Kita akan guna dia formula iaitu J equal to pi, so dalam kurungan C outer iaitu diameter outer the power of 4 minus inner diameter C the power of 4 CI equal to over 4 over 2. Okay, so untuk tubular shaft kita akan guna formula J equal to pi, so dalam kurungan outer diameter the power of 4 minus inner diameter the power of 4 over 2. Dan dia punya maximum torsional stress iaitu tau max. Okay, tau max equal to T times C over J. So ini antara formula yang kita akan gunalah untuk mendapatkan value polar moment of inertia. Polar moment of inertia itu J, dan juga maximum torsional stress itu tau max. Okay, so kita akan masuk contoh example 2. Ini diberitahu a solid steel. Okay, for the example 2, a solid steel shaft 40 mm in diameter is subject to the torsional loads as shown. Determine the maximum shear stress in the shaft. Okay, so dekat sini dia ada solid steel shaft lah. So dekat sini dia beritahu solid steel shaft. So dia adalah solid steel shaft. So kita akan guna formula untuk kita guna tu solid shaft lah. Formula solid shaft iaitu J equal to pi C the power of 4 over 2. So dekat sini dia beritahu F equal to 2 kN, and then dia punya D adalah 500 mm. So kita kena convert lah 2 meter, so 0.5 meter. So torque dia adalah F darab dengan D lah. F darab dengan D, so force darab dengan diameter, so 2 times 0.5, so akan dapat 1 kN times meter untuk torque. Jadi torque dia keluar daripada yang bahagian bulatan tu. So masuk dalam formula saja pi equal to masuk dalam formula saja the polar moment of inertia J equal to pi C the power of 4 over 2. So pi times the 0.02 the power of 4 over 2, so akan dapat 2.51 times 10 the power of negative 7 m per power of 4. So masuk pula dalam maximum shear stress iaitu tau max equal to TC over J, so 1 kN times 0.02 over 2.51 the times the power of 10 of minus 7, so akan dapat 79.577 kN over millimeter or 79.6 megapascal. Itu adalah nilai for the tau max.